अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे और एक नया सिलसिला, एक नई सीरीज़ और एक नए एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है 100% श्योर टॉपिक्स थ्रू MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ज़रिए। और उसके बाद ये वीडियो लाई जाएंगी उन एप्लीकेशंस के ज़रिए। इंशाअल्लाह हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह जो हमारे सीरीज़ में से हैं उनमें बेहतरीन सिलसिला ये होने वाला है। इस तरीके से और भी 2 सिलसिले हसन ज़ैयाद की वीडियोस भी लाने का इरादा है, इसी तरीके से हन्ना फाखुरी की, ठीक है, एक अलग अंदाज में जो आपको समझाने के लिए होंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी हमारे क्रैश कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं और क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं UGC नेट के लिए, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करना चाहते हैं। और ऐसा मैं खैरख्वाह और वेल विशर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। क्रैश कोर्स तो आप पे निर्भर करता है, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, मटेरियल में या फिर इसी तरीके से आपको उर्दू अरबी समझने में, तब आप ज्वाइन करें, वरना क्रैश कोर्स तो हर एक इंसान को ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में क्या हो रहा है, टेस्ट सीरीज़ में हम आपको डेली क्विज़ेस दे रहे हैं और वो बुक वाइज हसन ज़ैयाद की किताब को हमने ख़त्म कर दिया, हन्ना फाखुरी की शुरू की है। और इसी तरीके से आपकी जो वीकली मॉक टेस्ट होता है हर संडे को, जो कल होगा इंशाल्लाह, वो आपका यूनिट वाइज होता है, जो कि तीसरा मॉक टेस्ट होगा हमारा अल अदबुल महजरी वल अदबुल अंदलुसी पे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन को ऐड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पहला सवाल है, तजल्लत बिदायातुन नक़्दिल अरबी अल हदीस, यानी अरबी हदीस में नक़्द हदीस, असर हदीस में जो नक़्द के मुतालिक जिसने गुफ्तगू की है सबसे पहले, तो वो कौन है? क्या ताहा हुसैन है, जो कि नाक़दीन में से हैं, अक्काद भी नाक़दीन में से हैं, शौक़ ज़ैब भी नाक़दीन में से हैं। तो इसका सही जवाब होगा हुसैन अल मरसफ़ी, जिसका सही जवाब क्या होगा? हुसैन अल मरसफ़ी, ठीक है। हुसैन अल मरसफ़ी जो है नाक़दीन में से हैं, हमारे UGC नेट के सिलेबस में से हैं। और इसी तरीके से अगर इनकी बात करें तो 1810 में इनकी पैदाइश है। 1810 इनकी पैदाइश मिलती नहीं है कहीं पर, तो याद रख लेना 1810 इनकी पैदाइश है और 1889 इनकी वफ़ात है, ठीक है। 1810 इनकी पैदाइश है और 1889 इनकी वफ़ात है। शेखुल उदबा इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? शेखुल उदबा इनको कहा जाता है, ठीक है, इनको शेखुल उदबा कहा जाता है। और दारुल उलूम के ये शुरुआती असातिज़ा में से हैं, ठीक है। मिन अवाइल असातिज़त दारुल उलूम, दारुल उलूम के ये शुरुआती असातिज़ा में से इनको शुमार किया जाता है। चुनांचे इनकी एक किताब है अल वसीलतुल अदबिय्या, ठीक है। 3 मशहूर किताबें हैं। नंबर 1 अल वसीलतुल अदबिय्या इलल उलूम अल अरबिय्या, अल वसीलतुल अदबिय्या इलल उलूम अल अरबिय्या, ये एक इनकी मशहूर किताब है, ठीक है। 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। कितनी? 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है, जिनको लिख सकते हैं आप सारे लोग अपनी कापी में। और ये मैं कहूँगा कि ये जो आप ये वीडियोस देखें ना, इनको अपनी कापी लेके बैठे करेंगे। जो सीरीज़ जब आए करेगी इंशाल्लाह तो आप कापी लेके बैठेंगे, ठीक है। अल वसीलतुल अदबिय्या इलल उलूम अल अरबिय्या 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है, एक किताब है इनकी। और ये क्या है? मजमुअतुम मिनल मुहादरात है। क्या है ये? मजमुअतुम मिनल मुहादरात है, ठीक है। उसके बाद इनकी दूसरी किताब है दलीलुल मुस्तरशिद फ़ी फ़न्निल इंशा, दलीलुल मुस्तरशिद फ़ी फ़न्निल इंशा, ठीक है, फ़ी फ़न्निल इंशा इनकी एक किताब है, जो कि 3 मुजल्लदात पर मुश्तमिल है। कितनी? 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है, 3 वॉल्यूम्स है। ये भी मजमुअतुल मुहादरात है, ये भी आपका मजमुअतुल मुहादरात है, ठीक है। उसके बाद इनकी है अल कलिमुस समानी, ठीक है, या अल कलिमातुस समानिया, यानी 8 बातें, 8 चीज़ों पे इन्होंने गुफ्तगू की है। अल कलिमुस समानी, ठीक है, फ़ी इल्मिल इज्तिमा, फ़ी इल्मिल इज्तिमा, ये तीसरी किताब इनकी हुई, अल कलिमुस समानी फ़ी इल्मिल इज्तिमा। तो पहली हुई अल वसीलतुल अदबिय्या, दूसरी हुई दलीलुल मुस्तरशिद और तीसरी हुई अल कलिमुस समानी, ठीक है। जिसमें 8 कलमात में किस पे गुफ्तगू की है इन्होंने? 8 टॉपिक कौन से हैं? नंबर 1 अल उम्मा, नंबर 2 अल वतन, कापी लेके ज़रूर बैठना, ठीक है, तब फ़ायदा होगा। अल हुकूमा नंबर 3, नंबर 4 अल अदल, ठीक है, इस 4 को लिख लें, अल उम्मा, अल वतन, अल हुकूमा, अल अदल। उसके बाद आपका है अज़्ज़ुल्म, ठीक है। उसके बाद आपका है सियासा छठा, और उसके बाद आपका हुर्रिया, फिर उसके बाद है आपका अल अरबिय्या, ठीक है, अल हुर्रिया वल अरबिय्या, ठीक है। और इनके ताल्लुक़ से ख़ास बात यह है कि जो शेर की हम जो अरूज़ी तारीफ़ सुनते हैं ना, जो शेर की तारीफ़ सुनते हैं कि अल कलामुल मौज़ून अल मुक़फ़ा, ये उसका इनकार करने वालों में से हैं, ये उसका इनकार करने वालों में से हैं, ठीक है, उसका इनकार करने वालों में से हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर कबीलतुन अरबियतुन, एक अरबी कबीला है जो कि गतफ़ान से है, ठीक है।
अदनानियों में से गतफ़ान से है और अब्स की बहनों में से है या अब्स के साथियों में से है। ठीक है, गतफ़ान के 2 कबीले जिसके अंडर में आते हैं वो कौन है? अब्स व ज़ुबियान हम बोलते हैं। कानत बैनहुमा, जिनके दरमियान एक जंग भी थी, जो लिखना भूल गया मैं यहाँ पर, जिनके दरमियान एक जंग भी थी। ठीक है, तो ये कौन है? अब्स व ज़ुबियान। ठीक है, गतफ़ान के अंडर आते हैं ये दोनों, अब्स व ज़ुबियान। ठीक है, अब्स व ज़ुबियान। और आप जानते हैं कि इनके दरमियान कौन सी जंग हुई थी? हर्ब दाहिस वल गबरा, हर्ब दाहिस वल गबरा। ठीक है, 2 मशहूर जंगें हैं, आप इनको याद कर लेना। नंबर 1 हर्ब बसूस, नंबर 1 हर्ब बसूस है, जो कि तगलब और बकर के दरमियान हुई थी, तगलब और बकर दरमियान, हर्ब बसूस तगलब और बकर के दरमियान। जबकि हर्ब दाहिस वल गबरा जो हुई थी वो आपकी अब्स व ज़ुबियान के दरमियान हुई थी, अब्स व ज़ुबियान के दरमियान हुई थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसको आप समझ पाए होंगे। फिर उसके बाद थोड़ी सी डिटेल हम हर्ब दाहिस वल गबरा के मुतालिक करेंगे। जैसे मशहूर 3 जंगें हैं, हर्ब बसूस है, हर्ब फुजार है और हर्ब बुआस भी है एक, यानी जंग हर्ब फुजार के बारे में भी आप जाने, हर्ब बुआस के बारे में भी हम देखेंगे और वीडियोज़ में। 568 में ये हुई थी। ठीक है, 568 मिलादी से ये शुरू हुई थी और वो आगे तक गई थी, फिर 40 साल तक चली। ठीक है, इसका नतीजा क्या हुआ? सुलह कर दी गई थी, जैसा कि हम जानते हैं ज़ुहैर बिन अबी सलमा का मुअल्लक़ा इसी जंग के बारे में जहाँ सुलह हुई थी। और वो किसने कराई थी? अल हारिस बिन औफ ने, अल हारिस बिन औफ व हरम बिन सिनान ने। तो गोया कि हमारे इस जंग से, हर्ब दाहिस वल गबरा जो जंग है, इसके 2 मुअल्लक़ात वालों का ताल्लुक़ है। नंबर 1 अंतरा बिन शद्दाद का, जो कि अब्सी हैं और वो लड़े थे और कायद थे। ठीक है, कबीले अब्स के कायद थे, लीडर थे इस जंग में। एक तो अंतरा बिन शद्दाद का ताल्लुक़ है और दूसरा आपका ज़ुहैर बिन अबी सलमा का ताल्लुक़ है, जिसने की मदह की है हारिस बिन औफ, हरम बिन सिनान। कौन कौन? हारिस बिन औफ और हरम बिन सिनान। ठीक है, इनकी मदह की है। तो 2 मुअल्लक़ात वालों का इस जंग से आपका ताल्लुक़ है। ठीक है, दाहिस वल गबरा है क्या? दाहिस ये 2 घोड़ों के नाम हैं, दाहिस ये दाइश नहीं है। ठीक है, दाहिस वल गबरा ये 2 घोड़े के नाम है। ठीक है, 40 साल तक ये जारी रही है और इस जंग की शुरुआत के वाक़या बहुत बड़ा है, लेकिन आपसे एक चीज़ समझ में आ सकती है कि काफ़िला लूटा गया था हुज्जाज का एक काफ़िला लूटा गया था, जिसकी ये बेस बनी थी। असल बुनियाद क्या थी कि एक हुज्जाज का काफ़िला लूटा गया, उसके बाद फिर ऐसा हुआ था। ठीक है, और अंतरा जो है इसी जंग में मारा गया था, अंतरा जो है इसी जंग में मारा गया, इस जंग की बदले में मारा गया। ठीक है, अब्स व ज़ुबियान के दरमियान हर्ब दाहिस वल गबरा हुई। अगला सवाल है यहुज़्ज़ुल जैशु हौलक जानिबै। ठीक है, कोई तारीफ़ कर रहा होगा इसमें किसी बादशाह की कि लश्कर आपके जानिब, यानी आप बीच में होते हैं, आपका लश्कर है, कोई इधर ठाटे मारता पूरा लश्कर है। ठीक है, आप बीच में चल रहे हैं कायद की तरह, तो लश्कर जो है आपकी तरफ ऐसे हिल रहा है या ऐसे चल रहा है, ऐसे हिला रहा है, जानिबै। ठीक है, हौला का जानिबै, अपने दोनों बाजुओं को, यानी लश्कर का एक ये होता है, एक ये होता है। ठीक है, एक ये होता है और यहाँ पर खुद कायद है, तो गया कि लश्कर इधर भी है, लश्कर इधर भी है, यानी आपके दोनों साइड में, दोनों बाजुओं में लोग चल रहे हैं और वो ऐसे चल रहे हैं कमा नफज़त जनाहयल उक़ाबु, जैसे कि एक बिच्छू जो है एक बिच्छू अपने दोनों परों को झाड़ता है। बिच्छू बना देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसके पर ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे पर बन जाएंगे, तो आप बीच में हैं कायद है और ये बिच्छू के पर हो गए। ठीक है, तो बिच्छू के ये पर हो गए, तो गोया कि इसमें पूरी एक सीन क्रिएट किया जा रहा है। क्या क्रिएट किया जा रहा है? जुमला मेरा एक लफ्ज़ याद करना, सीन क्रिएट किया जा रहा है। तो जहाँ पर भी सीन क्रिएट किया जाता है, कोई पूरा जो 2-3 चीज़ों से मिलके बनता है, तो उसको आपका क्या कहा जाता है? वो तशबीह तमसील हुआ करता है। ठीक है, क्या हुआ करता है? तशबीह तमसील हुआ करता है। यहुस्सुल जैशु हौलक जानिबै, गोया कि आप एक सीन क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर बिच्छू है। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे 2 पर हैं, तो इस तरीके से पूरी वजह तशबीह जो है वो एक सीन की शक्ल में है। ठीक है, एक चीज़ नहीं है बल्कि मुरक्कब है, कई चीज़ों से मिलके पूरी तशबीह दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक आदमी खड़ा है, उसके बाद 2 वो हैं, फिर यहाँ पर उक़ाब को उसके 2 बाजुओं के साथ पूरे एक सीन क्रिएट किया जा रहा है, तो गोया कि तमशील। ठीक है, तो यही है आपकी तशबीह तमसील। ठीक है, और आप जो है बलागा का, चाहे यूजीसी नेट वाले हों या फिर आप KMA वाले हों, अगर आप सिर्फ बलागा में आपको दिक्कत है या इल्म अरूज में दिक्कत है, तो आप हमारा वो क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है ला तुनकिरी अतल करीम मिनल गिना, कि तू इनकार ना कर, ला तुनकिरी तू इनकार ना कर कि करीम जो है सखी, सखावत करने वाला, मतलब जो अपना रुपया खर्च करने वाला हो, अतल करीम मिनल गिना, कि करीम जो है मालदार नहीं है। ला तुनकिरी अतल करीम मिनल गिना। ठीक है, तुम ये ना कहो कि जो देने वाला हो वो माल गरीब हो ही नहीं सकता। अतल करीम, अतल मिनल गिना मतलब मालदार ना होना। ठीक है, तो ये मत कहो कि हम कह रहे हैं वो सखी भी है और मालदार भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
تو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا فالسیل حرب للمکان العالی، تو جو سیلاب ہوا کرتا ہے وہ اونچی جنگ کا، اونچی جگہ کا دشمن ہوا کرتا ہے، یعنی اونچی جگہ پہ رکا نہیں کرتا ہے، پانی جو ہے، پانی سیلاب جو ہے اونچی جگہ پہ رکا نہیں کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جو خرچ کرے گا اس کے پاس پیسہ بچے گا ہی کہاں، جتنا آئے گا وہ خرچ کرتا رہے گا، اور اس کی سب سے بڑی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سے بڑا سخی کوئی ڈھونڈنے کو نہیں ملے گا، لیکن آپ کے پاس ہوتا کیا تھا؟ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آپ جا کے پوچھا بھی کچھ ہے، مطلب جس ٹائم پہ ایک ٹائم پہ جائیں آپ کچھ نہیں ملے گا۔ ہوتا کیا تھا؟ جیسے ہی آتا تھا ویسے ہی خرچ ہو جاتا تھا بہت زیادہ، یعنی آپ کریم تھے، اکرم تھے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ تو اسی طریقے سے جیسے ہی سیلاب، تو اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت سخی ہے لیکن غریب ہے۔ میں نے ایک بات کیا بولی؟ بہت سخی ہے لیکن غریب ہے۔ آپ مان ہی نہیں رہے، تو پھر اس کے لیے میں دلیل لے کے آ رہا ہوں۔ دیکھو فالسیل حرب للمکان العالی، اونچا مقام ہے، ٹھیک ہے، اونچی جگہ ہے، لیکن وہاں پر سیلاب نہیں رک رہا ہے۔ سیلاب کہاں جا کے رکتا ہے؟ نیچی جگہوں پہ۔ تو بہت اونچا ہے یہ آدمی، پھر بھی غریب ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ سب خرچ کر دے رہا ہے، پانی سارا نیچے گر جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں، آپ کا یہ کیا ہے؟ تشبیہ تمثیل تو ہو نہیں، کوئی تشبیہ ایسی نہیں دی جا رہی ہے، تشبیہ مقلوب الٹی تشبیہ بھی نہیں دی جا رہی ہے، مجاز لغوی بھی نہیں ہے یہاں پر۔ تو کیا ہے یہ؟ تشبیہ ضمنی ہے۔ کیا ہے یہ؟ تشبیہ ضمنی ہے۔ تشبیہ ضمنی کا مطلب کہا جاتا ہے کہ تشبیہ لا یوضع فیہ التشبیہ من، ٹھیک ہے، جو معروف تشبیہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کا مشبہ ہوگا، مشبہ بھی ہوگی، ادات تشبیہ ہوگا، اس طریقے سے تشبیہ نہیں لائی جاتی ہے۔ جو معروف تشبیہ کے طریقے ہیں کہ آپ کا مشبہ ذکر ہو، مشبہ بھی ذکر ہو، اس طریقے سے تشبیہ نہیں لائی جاتی ہے، بلکہ یلمح فیہ التشبیہ، یہ ایسا ایک سینٹینس ہوتا ہے کہ اس سے لگتا ہے یار کوئی تشبیہ ضرور دی جا رہی ہے یہاں پر۔ یلمح ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، الفاظ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، نہ مشبہ ہوتا ہے، نہ مشبہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہ وجہ شبہ، نہ اسی طریقے سے آپ کا ادات تشبیہ، لیکن لگتا ہے کہ کوئی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ میں نے بتایا نا کوئی تشبیہ دی جا رہی ہے، ہاں دی جا رہی ہے۔ یہ انہوں نے ایک بات کہی، پھر اس کے بعد انہوں نے سیم بات کہہ دی اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ میں نے کوئی بات بولی نا، اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک دوسری ایگزامپل دے دی۔ تو اسی لیے اس تشبیہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو چیز یہاں پر بیان کرنا مقصود تھا اس کو کہ یہ ممکن ہے، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، غلط نہیں ہے یہ، اس کو ثابت کرنے کے لیے اگلی مثال لائی جاتی ہے، اور اگلی ایگزامپل جو ہے وہ پوری تشبیہ ضمنی بن جاتی ہے، پوری جو ہے تشبیہ ضمنی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ بھی آپ کا بلاغہ کا کوشچن ہے، امید کرتے ہیں آپ اس کو سمجھیں گے۔ لیس لہ صدیق فی السر ولا عدو فی العلانیہ، اس کا کوئی دوست نہیں ہے، اس کا کوئی دوست نہیں ہے، ٹھیک ہے، سر اکیلے میں، مطلب رازداری میں، کوئی اکیلے کر کے آمنے، کوئی اس کا دوست نہیں ہے، ولا عدو فی العلانیہ، اور نہ کوئی دشمن ہے اس کا علانیہ میں۔ یہ کیا ہے؟ مقابلہ ہے، یہ کیا ہے؟ مقابلہ ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا مقابلہ ہے۔ کیا ایسے ہی چل کے چلا جاؤں گا؟ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایسے ہی چلا جاؤں گا، آپ کو بتانا پڑے گا، ٹھیک ہے، بتانا پڑے گا۔ یہاں دو چیزیں ہیں، یہ دونوں یکساں ہوا کرتی ہیں، بہت کنفیوزنگ ہوتی ہیں، بڑے کافی، مطلب مجھے تو 2-3 دن لگے ہوں گے اس کو سمجھنے میں، ٹھیک ہے، ویڈیوز پھر پتہ نہیں کس طریقے سے۔ تو اگر ایسا ہوتا نا یہاں پر لیس لہ صدیق ولا عدو، لیس لہ صدیق، یہ سر ہٹا دیتے ہیں یہاں پر، فی العلانیہ بھی ہٹا دیتے ہیں، تو ایسا ہوتا کہ لیس لہ صدیق ولا عدو، نہ اس کا کوئی دوست ہے نہ کوئی دشمن ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں نا، میرا کوئی دوست ہے بھائی، نہ کوئی دشمن ہے، بس میرے ایسی زندگی چل رہی ہے، نہ کوئی مطلب کوئی دوست ہے کہ کوئی کام آ سکے، نہ کوئی دشمن ہے کوئی برا کر سکے، کہ ٹھیک ہے۔ تو لیس لہ صدیق ولا عدو، اگر یہ ہوتا تو صرف یہ ہوتا طباق، یہ ہوتا طباق، لیکن اگر یہ بڑھا دیتے ہیں لیس لہ صدیق فی السر ولا عدو فی العلانیہ، یعنی فی العلانیہ فی السر کو بڑھا دیتے ہیں، تو یہ آپ کا مقابلہ بن جاتا ہے۔ چلیے اب تعریف کی طرف چلتے ہیں، کنفیوز مت ہوئیے۔ تعریف طباق کا مطلب ہوتا ہے کہ الجمع بین الشیء و ضدہ، الجمع بین الشیء و ضدہ، ایک چیز کہ آپ کوئی چیز لے کے آئیں پھر اس کا مخالف لے کے آ جائیں، اس کا الٹا لے کے آ جائیں۔ تو صدیق اور عدو، ٹھیک ہے، یہ آپ کا صدیق جو ہے اس کا الٹا ہے، ٹھیک ہے، صدیق جو ہے اس کا الٹا ہے، یہ آپ کا ہو گیا۔ مقابلہ کب ہوگا؟ مقابلہ تھوڑی سے بڑی چیز ہے، اس میں کیا انہوں نے کہا کہ ان یوتا بمعنین اور شیئین فاکثر، کہ کم سے کم دو چیزوں کو لایا جائے، پہلے دو معنی لائے جائیں پھر اس کے بعد ان کا مخالف لایا جائے۔ دو معنی کیا ہیں؟ جیسے صدیق ایک معنی، سر دوسرا معنی کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے رازداری میں، اب ان دونوں کا الٹا لایا جا رہا ہے، دوست کا عدو لایا، سر کا علانیہ لایا، ٹھیک ہے۔ اب میں اپنی ایگزامپل کے ذریعے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھا پاؤں۔ میں کہوں گا احبک، ٹھیک ہے، احبک و ابغضک، ٹھیک ہے۔ ویسے
انت تبغضنی ایسا بھی یوز کر سکتے تھے، لیکن مجھے آگے کی ایگزامپل دینا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں احبک و ابغضک، میں تم سے محبت کرتا ہوں و ابغضک، ٹھیک ہے. چلیں اس کو اچھا بنانے کے لیے کبھی میں تم سے محبت کرتا ہوں، احبک احیانا، ٹھیک ہے، و ابغضک احیانا، ٹھیک ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں کبھی اور کبھی تم سے نفرت کرتا ہوں. تو احبک کے مخالف لے آئے ابغضک. تو ابغضک جو ہے آپ کا یہ ہوگا طباق، یہ کیا ہوگا؟ طباق، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے، طباق ہوگا. اب دوسری مقابلہ کب ہوگا؟ اگر میں ایسے کہوں احبک فی اللیل، احبک فی اللیل و ابغضک فی النہار، و ابغضک فی النہار، ٹھیک ہے، و ابغضک فی النہار. تو احبک محبت کرتا ہوں ایک معنی، فی اللیل دوسرا معنی رات میں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں رات میں اور نفرت کرتا ہوں دن میں. تو احبک کا الٹا کیا ہوا؟ ابغضک، لیل کا نہار. تو یہ سمجھ رہے ہیں آپ، طباق میں صرف ایک معنی ہوا کرتا ہے، جبکہ مقابلہ میں انہوں نے تعریف میں ہی بیان کیا ہے کہ ان یوتا بمعنین شیئین، ایسا کچھ کر کے کہ دو معنی لائے جائیں، پھر اس کے بعد ان دو معنوں کی مخالفت کی جائے. ہم دو معنی لے کے آئے احبک فی اللیل، پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ابغضک فی النہار. امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے اور کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی. باقی سجا کیا ہوتی؟ سجا مطلب وہی وہ وزن وغیرہ بناتے ہیں آخر میں، ٹھیک ہے، وزن وغیرہ بنا کے بتاتے ہیں. باقی جناس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان یتشابہ اللفظان فی النطق، ٹھیک ہے، ویختلفا فی المعنی، کہ جب بولنے میں جو الفاظ ہیں وہ یکساں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن معنی میں الگ ہیں. جیسے الساعہ، الساعہ جو ہے ایک جگہ یوز ہوا ہے قرآن کی آیت میں، وہ ایک میں قیامت یوز ہوا ہے، ایک میں گھڑی یوز ہوا ہے، ایک گھڑی کے معنی میں. تو یکساں ہوتے ہیں، بولنے میں یکساں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جناس کی جناس تام اور جناس غیر تام بھی ہے، وہ انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر بلاغہ سمجھنا ہو ڈیٹیل میں، امید کرتا ہوں آپ جوائن کریں گے، کیونکہ ہمارا انداز ہی سمجھانے کا ایک نرالا اور مختلف ہوا کرتا ہے. تو ادیب مصری و ناقد و من اہم کتبہ النقد المنہجی عند العرب، مصری ادیب ہیں، ناقد ہیں، و من اہم کتبہ اور ان کی اہم کتابوں میں سے ہے النقد المنہجی عند العرب. یہ کون ہیں؟ تو یہ آپ کے محمد مندور ہیں. کون ہیں یہ؟ محمد مندور ہیں، جن کا نام ہے آپ کا عبد الحمید موسیٰ المندور. نام کیا ہے؟ صحیح جواب کیا ہوگا؟ محمد مندور ہیں، ٹھیک ہے، محمد مندور ہیں. اور یہ ان کا رسالۃ الدکتورہ ہے، النقد المنہجی جو ان کا پی ایچ ڈی کا وہ رسالہ ہے، ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے ان کا محمد مندور کا. ان کا پورا نام کیا ہے؟ محمد عبد الموسیٰ مندور. باقی یہ لکھ لینا 1907 سے 1965، ٹھیک ہے، 1907 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 1965 میں ان کی وفات ہوئی ہے. 1907 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 1965 میں ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے. باقی ان کی کتابیں، پہلی کتاب یہ ہے نقد المنہجی عند العرب، کافی مشہور ہے، جو کہ آپ کا میں نے بتایا شہادت الدکتورہ ہے، رسالۃ الدکتورہ ہے. پھر اس کے بعد دفاع عن الادب ہے ان کی، دفاع عن الادب ہے، جس کا ٹرانسلیشن کیا انہوں نے، دفاع عن الادب یعنی ایک ترجمہ ہے. اس کے بعد فی المیزان الجدید ہے، فی المیزان الجدید ہے، ٹھیک ہے، یہ تیسری کتاب ہو گئی. چوتھی کتاب ہے فی الادب والنقدی، فی الادب والنقدی، ٹھیک ہے، فی الادب والنقدی. فی الادب والنقدی کس کی ہے؟ محمد مندور کی. ایک اور دوسری کتاب ہے فی النقدی والادبی، فی النقدی والادبی، ٹھیک ہے، فی النقدی والادبی، جو کہ شوقی ضیف کی ہے. تو یہاں پر کیا کرنا چاہے، ادب کی ادب پہلے جس کا ہے وہ مندور کی ہے، یا جس میں نقد پہلے وہ شوقی ضیف کی ہے. ایک یاد کر لیں بس، آپ کے ذہن میں پھنس جائے گا. کتاب یکسی ہے نا صرف، فی الادب والنقدی ہے، یہ کس کی؟ محمد مندور کی اوپر والی. فی النقدی والادبی ہے، یہ کس کی؟ شوقی ضیف کی. تو بس آپ کو یاد کرنا ہے کہ جس میں ادب پہلے ہے وہ مندور کی ہے، بس ایسا یاد کر لیں گے تو آپ کا ہو جائے گا. یا ایسا یاد کر لیں گے جس میں نقد پہلے ہے وہ شوقی ضیف کی، آپ کا یاد ہو جائے گا، کنفیوژن ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو فی الادب والنقدی محمد مندور کی ہے اور فی النقدی والادبی شوقی ضیف کی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور کتاب ہے ان کی فن الشعر، شاید یہ 5ویں کتاب بول رہا ہوں گا میں، فن الشعر ہے ان کی کتاب. پھر اس کے بعد فی المسرح المصری المعاصر ہے ان کی کتاب، فی المسرح المصری المعاصر ان کی کتاب ہے. اس کے بعد مشہور کتابوں میں سے، کافی مشہور کتابوں میں سے النقد والنقاد المعاصرون، کیا ہے؟ النقد والنقاد المعاصرون ان کی ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ 7ویں کتاب بول دی میں نے. اس کے بعد الثقافہ واجہزتها، پھر اس کے بعد الادب و مذاہبہ، اس کو یاد کر لینا، الادب و مذاہبہ ان کی ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، الادب و مذاہبہ ان کی ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد النقد المنہجی عند العرب، جو یہی کتاب ہے النقد المنہجی عند العرب، یہ ترجمہ ہے،
2 رسالے ہیں، 2 کتابیں ہیں، ایک لانسون اور مابیہ کی 2 کتابیں ہیں، 2 کتابیں 2 بحث اور تحقیق ہیں فرینچ لینگویج میں، اس کا ٹرانسلیشن ہے یہ النقد المنہجی عند العرب، ان 2 کتابوں کا ٹرانسلیشن کہہ لیں، ان 2 کتابوں کا موازنہ وغیرہ کر کے کچھ انہوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے شاعر عراقی ولد فی بغداد وتوفی بہا ومن دیوانہ اللباب من ہوا۔ عراقی شاعر ہیں، گرچہ یہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہیں UGC نیٹ کے، بغداد میں پیدا ہوئے، بغداد میں پیدا ہوئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی ہے، ان کے دیوانوں میں سے ہے لباب، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جمیل صدقی الذہبی۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جمیل صدقی الذہبی۔ تو جمیل صدقی الذہبی 1863 میں ان کی پیدائش ہے اور 1936 میں ان کی وفات ہے۔ 1863 میں ان کی پیدائش اور 1936 میں ان کی وفات ہے، اور ان کو یاد کریں یہ فیمنسٹ ہیں، ٹھیک ہے، فیمنسٹ ہیں جمیل صدقی الذہبی اور معروف الرصافی، دونوں فیمنسٹ ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کی دوستی تھی اور دشمنی بھی تھی، دوستی بھی تھی، ٹھیک ہے۔ کتب عن نفسہ، انہوں نے اپنے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میرا نام کیا ہے، میں اپنے آپ کو کیا کہتا تھا، بچپنے میں چھوٹے پنے میں کہتا تھا اپنے آپ کو مجنون، ٹھیک ہے، چھوٹے پنے میں کہتا تھا مجنون، پھر جوانی میں کہتا تھا طائش، کیونکہ گھومتا پھرتا تھا الٹی سیدھی حرکتیں، طائش کہتا تھا، پھر اب یہ ادھیڑ پنے میں جو 30 سے 40 کی عمر ہوتی ہے اس میں میں نے کیا کہا اپنے آپ کو الجری، کیونکہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا، مقاومہ استعمار کے سامنے کھڑا ہوا، بہادر، جری کے معنی بہادر۔ پھر بڑھاپے میں نے اپنے آپ کو کہا زندیق، کیونکہ پھر فلسفے میں کچھ چیزیں غلط کیں، الزندیق میں نے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ ہے، یہ قول ہے ان کا، اچھے سے امید کرتا ہوں یاد رہے گا آپ کو۔ باقی انہوں نے جمیل صدقی الذہبی نے رباعی الخیام، رباعیات خیام کا شعر اور نثر میں ترجمہ کیا ہے، شعر اور نثر میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے رباعیات خیام کا۔ باقی ان کی کتابیں ہیں آپ کی الکلم المنظوم، کیا ہے الکلم المنظوم، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نزعات الشیطان ان کی کتاب ہے، نزعات الشیطان ان کی کتاب ہے، اس کو یاد رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کا اللباب دیوان ہے، ٹھیک ہے، اللباب جو ہے ان کا دیوان ہے، اور ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ سمجھیں گے۔ اور فیلسوف بغداد فی القرن العشرین ان کے بارے میں کہا گیا، فیلسوف بغداد فی القرن العشرین ان کے بارے میں کہا گیا، ٹھیک ہے، فیلسوف بغداد فی القرن العشرین۔ باقی مظفر عبد النواب کی بات کریں تو مظفر نواب جو ہیں یہ آپ کے عراقی شاعر ہیں، یہ بھی عراقی شاعر ہیں، بلکہ سارے کے سارے آپ کے یہاں پر عراقی شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے تحفۃ المجاہدین فی بعض احوال الپرتغالیین، کتاب مشہور الفہ۔ تحفۃ المجاہدین فی بعض احوال الپرتغالیین کس کی کتاب ہے؟ تو یہ صحیح کتاب جو ہے یہ آپ کی ہے زین الدین المخدوم کی، کافی مشہور کتاب ہے، تاریخ پہ لکھی گئی ہے، کافی مشہور کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کی وجہ سے، کیونکہ جہاد وغیرہ اور بہت ساری چیزیں اور انگریزوں سے، تو اس کی وجہ سے میڈیا وغیرہ میں بہت شور مچایا تھا اس کتاب نے، اثار زجتن یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل کتاب 55 صفحے پر مشتمل ہے، 4 اقسام پر موجود ہے۔ کتنے اقسام پر موجود ہے؟ 4 اقسام پر موجود ہے، آپ لکھ لینا، آپ کو ہو سکتا ہے نہ مل پائے بہت ساری جگہوں میں۔ نمبر 1، پہلی قسم میں جہاد کے احکام، احکام الجہاد، ٹھیک ہے، والتحرید علیہ، احکام الجہاد والتحرید علیہ، جہاد کے احکام سے متعلق گفتگو کی ہے۔ دوسری میں انہوں نے کیرلا میں مالیبار میں اسلام کا ظہور الاسلام فی مالیبار، اس سے گفتگو کی ہے۔ نمبر 3، عادات و کفرت مالیبار الغربیہ، ٹھیک ہے، یعنی کیرلا کے کفار کی اس وقت رسوم و رواج کیا ہوتی تھیں، ان کی کیا ہیبٹس ہوتی تھیں، ان پہ گفتگو کی ہے۔ تیسرے نمبر پہ عادات و کفرت مالیبار، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ وصول الافرنج الی مالیبار، یا انگریز یا پرتگالی جو ہیں مالیبار کیسے پہنچے اور انہوں نے کیا کیا مظالم ڈھائے انڈین کے ساتھ، ٹھیک ہے، انڈین کے ساتھ کیا کیا مظالم ڈھائے، ان کے بارے میں گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کتاب کے آخر میں ایک قصیدہ بھی ہے ان کا، تحرید و اہل الایمان، ایک قصیدہ ہے اسی کتاب کے آخر میں، تحرید و اہل الایمان علی جہادت عبدۃ الصلبان، یعنی صلیب کی عبادت کرنے والوں سے اہل ایمان کا جھگڑا پہ ابھارنا، ٹھیک ہے، کہ اہل ایمان ان سے جھگڑا کریں۔ عیسائی لکھا ہے نا، تحرید جہاد عبدۃ الصلبان، یعنی صلبان مطلب صلیب، ٹھیک ہے، صلیب کے بندے کون ہیں؟ عیسائیوں سے جھگڑے پر ابھارنا اہل ایمان کو، ٹھیک ہے۔ باقی ان کی اور دوسری کتابیں بھی ہیں، زین الدین مخدوم الصغیر ہیں یہ، ٹھیک ہے، زین المخدوم الصغیر ہیں یہ۔ ان کی اور کتابیں ہیں جیسے الاجوبہ العجیبہ، لکھ لینا، نمبر 1 الاجوبہ العجیبہ عن الاسئلہ الغریبہ، نمبر 2 ارشاد العباد الی سبیل الرشاد، ارشاد العباد الی سبیل رشاد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرۃ العین بمہمات الدین، قرۃ العین بمہمات الدین، پھر اس کے بعد فتح المعین، اور اسی طریقے سے ان کی الفتاوی الہندیہ بھی ہے، ٹھیک ہے، الفتاوی الہندیہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ان کا نام کیا ہے؟ زین الدین محمد غزالی، زین الدین بن محمد الغزالی، 873 سے
873 में इनकी पैदाइश है और 928 में इनकी वफ़ात है। 873 में इनकी पैदाइश है और 928 में इनकी वफ़ात है। वैसे ईस्वी हिसाब से 1467 में इनकी पैदाइश है और आपकी 1521 में इनकी वफ़ात है। 1521 में इनकी वफ़ात है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद ताहिर अल बतनी जो हैं, फ़तनी या बतनी दोनों लिखा जाता है, ये इंडिया के बड़े मुहद्दिसीन में से हैं। कौन हैं? बड़े मुहद्दिसीन में से हैं। 1504 में इनकी पैदाइश है मोहम्मद ताहिर अल फ़तनी की, 1504 में इनकी पैदाइश है और 1578 में इनकी वफ़ात है, ठीक है। 1578 में इनकी वफ़ात है। बाकी इनकी किताबें कौन सी हैं? मुहद्दिसीन में से हैं, ये याद रख लेना। चुनांचे एक किताब हम इनकी पढ़ते हैं, मजमअ बिहारिल अनवार, मजमअ बिहारिल अनवार, ठीक है। फ़ी गरीब तंजीली व लताइफ़िल अख़बार, फ़ी गरीब तंजीली व लताइफ़िल अख़बार। तज़किरतुल मौदूआत, मशहूर किताब तज़किरतुल मौदूआत। कानूनुल मौदूआत भी इन्हीं की किताब है, कानूनुल मौदूआत। तो हदीस में ये देखें, तज़किरतुल मौदूआत मतलब मौज़ूआत हदीस, कानूनुल मौदूआत मौज़ूआत हदीस, मजमू बिहारिल अनवार ये भी हदीस की शरह में से है, ठीक है। लताइफ़ुल अख़बार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको फ़ायदा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है, साहिबो हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा फ़ी असरारिल हदीस व हिकमत तशरीअ, ठीक है। हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा के मौलिफ़ कौन हैं? जो किताब असरार हदीस, हदीस के रुमूज़ में इसके मुतालिक है और तशरीह के हुक्म में से है। हिकमत तशरीह, तशरीह की हिकमतें क्या हैं, ठीक है। यानी फ़िलासफ़ी में है फ़लसफ़त तशरीह अल इस्लामी की, अगर फ़ला चीज़ हम पे फ़र्ज़ की गई है तो क्यों फ़र्ज़ की गई है, फ़ला चीज़ हम पे हराम की गई है, मना किया गया है तो उसको क्यों मना किया गया है, इसके मुतालिक ये लिखिए। तो साहिब कौन है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस अद-देहलवी, जो कि 2 किस्मों पर मुश्तमिल है, ठीक है। 2 पार्ट पर 2 किस्मों पर मुश्तमिल है, ठीक है। और इसमें इस किताब के बारे में कहा गया कि इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के इस किताब में ज़ाहिर हुए कि उनकी इज्तिहाद की सलाहियत कितनी है, ठीक है। इज्तिहाद की सलाहियत कितनी है, वो सारी चीज़ें उनकी इस किताब में ज़ाहिर हुई हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, अबू इसहाक़ बिन अल क़ासिम, अबू इसहाक़, ठीक है। असल में एक चीज़ छूट गई यहाँ पर, अबू इसहाक़ इस्माइल बिन क़ासिम होता है, ठीक है। तो अबू इसहाक़ इस्माइल बिन अल क़ासिम ये अरबी शायर हैं। उश्तुहिरा बिइस्म, इनका नाम क्या है? तो मोहम्मद इब्न हानी है ये, बोहतरी का अबू बादा अल वलीद बिन, इस तरह से नाम है, इब्न खफ़ाजा का, ठीक है। अबुल फ़तह इब्राहीम बिन इसहाक़, उस तरीके से कुछ नाम है इनका। बाकी सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? अबुल अताहिया। तो बात मैं समझा चुका हूँ, आपको नाम याद रखना है और मेरी PDF आपके सामने मौजूद होगी। बहुत सारों ने PDF, जिनके पास नहीं है वो फिर कमेंट में करें, उनको PDF दे दी जाएगी। तो ये किसका नाम है? अबू इसहाक़ इस्माइल इब्न अल क़ासिम, ये अबुल अताहिया का नाम है। अबू इसहाक़ इस्माइल इब्न अल क़ासिम किसका नाम है? ये आपका अबुल अताहिया का नाम है, जिनको असर अब्बासी में शायरुल वादी वल ज़ुहद कहा जाता है, शायरुल वाज़ी व ज़ुहद इनको कहा जाता है, ठीक है। बाकी इब्न हानी जो कि अंदलुसी हैं, जिनको मुतनब्बिउल ग़र्ब कहा जाता है, इनका नाम क्या है? अबुल क़ासिम। इनका नाम है अबुल क़ासिम मोहम्मद इब्न हानी। नाम क्या है? मोहम्मद। कुनियत अबुल क़ासिम मोहम्मद इब्न हानी इब्न सादून। अबुल क़ासिम मोहम्मद इब्न हानी बिन सादून इनका नाम है, ठीक है। मोहम्मद इब्न हानी इब्न सादून, ठीक है। 326 में इनकी पैदाइश और 362 में इनकी वफ़ात है। कत्ल कर दिया गया था। 326 में इनकी पैदाइश और 362 में इनकी वफ़ात है। बस 326 यहाँ पैदा हुए, 26 में फिर 2 को उल्टा कर देना, 60 और 2 बन जाएंगे, ठीक है। 2 6 और 2, 326 से 362, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद इब्न खफ़ाजा, जो भी आपके अंदलुसी हैं, जिनको आपका कहा जाता है सनूबरीयुल अंदलुस। क्या कहा जाता है इब्न खफ़ाजा को? सनूबरीयुल अंदलुस, या इनको शायरुत तबिया कहा जाता है, शायरुत तबिया कहा जाता है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका अबू इसहाक़। कुनियत इनकी अबू इसहाक़ है, लेकिन उसके बाद इब्राहीम बिन अबिल फ़तह, इब्राहीम बिन अबिल फ़तह, ठीक है, बिन अब्दुल्ला बिन खफ़ाजा अल हिवारी। अबू इसहाक़ इब्राहीम बिन अबिल फ़तह बिन अब्दुल्ला बिन खफ़ाजा अल हवारी, ठीक है। बाकी इनकी 450 में इनकी पैदाइश है और 533 में इनकी वफ़ात है, ठीक है। 450 में इनकी पैदाइश है और 533 में इनकी वफ़ात है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसको अच्छा लगेगा आपको। अल बुहतरी जो हैं, इनका नाम क्या है? अबू उबादा अल वलीद इब्न याहया अत-तन्नुखी अत्ताई। अबू उबादा कुनियत याद करें, अबू उबादा अल वलीद बिन याहया, अबू उबादा अल वलीद इब्न याहया। किसी का भी नाम याद करो, सबसे पहले क्या काम करना? कुनियत याद करना और उसका नाम और इनके बाप का नाम, ऐसे याद कर लो, फिर इंशाल्लाह कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अबू उबादा अल वलीद इब्न याहया। इनके शेर को सलासिलुज़ ज़हब कहा जाता है, बोहतरी के शेर को सलासिलुज़ ज़हब कहा जाता है। वस्फ़ में काफ़ी मशहूर हुए हैं, यानी इन्होंने मुतवक्किल के साथ रहे ना, तो वस्फ़ बहुत किया उनके महलात का, उनके बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है। 206 में इनकी पैदाइश हुई, 206 में, और 283 में इनकी वफ़ात हुई है। और एक जगह 284 भी लिखा हुआ है और 284 इब्न रूमी का भी है। तो याद रखना, अगर 284 भी मानते हैं
تو اتنا بس کنفرم یاد رکھنا کہ 284 بھی ہے اور ابن رومی کی بھی 284 ہے، لیکن ابو العتاہیہ کی وفات ابن رومی سے پہلے ہوئی ہے، ابو العتاہیہ کی وفات ابن رومی سے پہلے ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے یہاں پر نظم القصیدۃ المشہورہ مسا، قصیدت مشہورہ جو مسا ہے وہ کس کا ہے یا کس نے کہا ہے؟ تو یہ آپ کا خلیل مطران کا ہے، ٹھیک ہے، خلیل مطران کا ہے۔ تو بہت سارے قصیدے ہوتے ہیں، مشہور قصیدے ہوتے ہیں، ان کو ہمیں یاد رکھنا ہوتا ہے۔ قصیدہ جو ہے خلیل مطران کا ہے، ٹھیک ہے، المسا جو ہے خلیل مطران کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کا خلیل مطران کا ایک اور ہے الجنین الشہید۔ تو دو آپ کے خلیل مطران کے ہو گئے، الجنین الشہید، ٹھیک ہے، الجنین الشہید اور مسا یہ آپ کا خلیل مطران کا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حافظ ابراہیم کی بات کریں تو حافظ ابراہیم کا نمبر 1 اللغہ العربیہ، وہ ہم جانتے ہی ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اللغہ العربیہ ہے حافظ ابراہیم کا۔ اس کے بعد ان کا ہے غادۃ الیابان، ٹھیک ہے، غادۃ الیابان ہے ان کا۔ اسی طریقے سے حافظ ابراہیم کا یہ قصیدۃ دانشوائے، ٹھیک ہے، قصیدۃ دانشوائے جو دانشوائے قصے میں لکھا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا ہے محمد عبدہ کا مرثیہ بھی کہا ہے، محمد عبدہ کا مرثیہ بھی کہا ہے، کنہوں نے؟ حافظ ابراہیم نے، ٹھیک ہے، کنہوں نے؟ حافظ ابراہیم نے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کریں احمد شوقی کی، احمد شوقی کا مشہور قصیدہ کیا ہے آپ کا؟ نہج البردہ، کیا ہے؟ نہج البردہ، الحمزیہ النبویہ اور نکبۃ دمشق، یہ 3 ہیں، یاد کر لینا احمد شوقی کے، نہج البردہ، الحمزیہ النبویہ اور نکبۃ دمشق، ٹھیک ہے۔ جبران خلیل جبران کا آپ کا ہے البلاد المحبوبہ، جبران خلیل جبران کا البلاد المحبوبہ، جبران خلیل جبران کا البلاد المحبوبہ، البلاد المحبوبہ۔ ابو القاسم الشابی کا ایک مشہور قصیدہ ہے، ابو القاسم الشابی کا ایک مشہور قصیدہ ہے آپ کا الی طغاة العالم، الی طغاة العالم جو ہے آپ کا کس کا ہے؟ ابو القاسم الشابی کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بدر شاکر سیاب کا ایک ہے سفر ایوب، سفر ایوب، بدر شاکر السیاب کا سفر ایوب، ٹھیک ہے۔ ابراہیم عبد القادر المازنی کا ہے طفولہ، ابراہیم عبد القادر المازنی کا ہے طفولہ۔ اس کے بعد کولرا جو ہے وہ کافی مشہور ہے، شعر حر میں کس کا؟ نازک الملائکہ کا، ٹھیک ہے، نازک الملائکہ کا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اگلا سوال کیا پیچھے والا یہ، ٹھیک ہے یہ تو۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، مجھے تم پر ذمہ دار بنایا گیا ہے اور تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں میں، یاد رکھنا ذمہ دار بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ وکلمات القاها، یہ کلمات جو ہیں کس نے ڈالے ہیں؟ تو یہ کلمات جو آپ کے ڈالے ہیں یہ ابو بکر صدیق نے ہیں، کس نے کہے ہیں؟ یہ ڈالے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کس کے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کلمات ہیں۔ اس کے بعد ھذا رسول اللہ لم ينقض حقوق المؤمنات، ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ ہیں کہ آپ نے مومنات کے حقوق کو غصب نہیں کیا ہے، مارا نہیں ہے۔ تو اس شعر کو کہنے والے کون ہیں؟ تو اس شعر کو کہنے والے کون ہیں؟ آپ کے احمد شوقی، مدح نبی میں کافی شاعری کی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، حسان الہند بھی آپ کے مدح نبی میں ہیں، لیکن یہ شعر کس کے ہیں؟ آپ کے احمد شوقی کے اشعار ہیں آپ کے، یہ چاروں انہوں نے مدح نبی میں کہا ہے، ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ۔ احمد شوقی، ٹھیک ہے، احمد شوقی کے بارے میں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ مصری شاعر ہیں اور بڑے شعراء میں سے ہیں جن کو احمد شوقی کو امیر الشعراء کہا جاتا ہے۔ کیا لقب دیا گیا؟ امیر الشعراء، کب؟ 1927 میں، کب؟ 1927 میں امیر الشعراء کا لقب دیا گیا، اور امیر الشعراء سے ہی مطلب ان کو امیر القوافی فی کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ امیر القوافی بھی ان کو کہا گیا، ٹھیک ہے، امیر القوافی، باقی ان کو مجدد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مجدد بھی کہتے ہیں، مجدد الشعر الحدیث، کیونکہ انہوں نے شعر تمثیلی کو اس میں داخل کیا ہے، شعر تمثیلی پہلے موجود نہیں تھا، شعر تمثیلیہ المسرحیہ الشعریہ اس کو انہوں نے داخل کیا ہے، ٹھیک ہے، شعر تمثیلی کو۔ باقی ان کا ایک دیوان ہے شوقیات کے نام سے، یاد کر لینا، شوقیات کے نام سے ایک دیوان ہے جو کہ 4 اجزاء پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، 4 اجزاء پر مشتمل ہے ان کا دیوان شوقیات کے نام سے، ٹھیک ہے۔ باقی ان کے اشعار تو ہیں وہ ابھی ہم بات کریں گے، جو انہوں نے نثر کہے ہیں ان میں یاد رکھنے، جو انہوں نے نثر کہے ہیں ان میں سے آپ کا ہے ایک ادراء ہند، ادراء الہند، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ان کا ہے ایک لادیاس، ٹھیک ہے، لادیاس ہے، اسی طریقے سے ان کا ہے ورقۃ الآس، ٹھیک ہے، ورقۃ الآس ہے ان کا، اسی طریقے سے ان کا ہے اسواق الذہب، ٹھیک ہے، ان کا اور کیا ہے؟ اسواق الذہب، ٹھیک ہے، اس چیز کو۔ اسی طریقے سے ان کو اسبانیہ کی طرف، اندلس کی طرف ان کو نکال دیا گیا تھا، کیونکہ شعر سیاسی کہا تھا، شعر سیاسی مطلب حکومت کے خلاف کچھ کہنا ہے لوگوں کے خلاف، تو ان کو نکال دیا گیا تھا، کب؟ 1914 میں، اور وہاں پر 1919 یا 1920 تک رہے، ٹھیک ہے، 4 یا 5 سال رہے، 1919 یا 1920 تک، ٹھیک ہے۔ باقی جو ان کی ابھی ہم بات کر رہے تھے شعر تمثیلی کی یا مسرحیہ شعریہ کی، تو ان کی کون کون سی ہے؟ نمبر 1 مصرع کلیوباترا،
मसराउ कलियोबात्रा, इसी तरीके से कुम्बीस, ठीक है, इसी तरीके से मजनून लैला, इसी तरीके से अस्सित्तुहुदा, इसी तरीके से अलबखीला। ये सब की सब मशहूर हैं और मशहूर है और याद करना होगा। इसी तरीके से इनकी है एक मसरहियतुन नसरिया, मसरहियतुन नसरिया जैसे तौफीक अल हकीम वगैरह ने लिखी है नसर की शक्ल में मसरहिया, तो उनकी वो कौन सी है, अमीरतुल उंदुलुस, और ये अकेली है, इसको याद रख लेना, अमीरतुल उंदुलुस अकेली मसरहियतुन नसरिया है इनकी, ठीक है। बाकी मदह नबी में इनके 5 कसाइद हैं, 5 कसाइद हैं इनके मदह नबी में, उसको हम आप बयान कर रहे होंगे। नंबर 1 नहजुल बुर्दा है, जो कसीदे बुर्दा जो बूसीरी का है उसकी इन्होंने मुआरज़त की है, नहजुल बुर्दा। नंबर 2 ज़िक्रल मौलिद के नाम से है, एक ज़िक्रुल मौलिद के नाम से है, जिसको आप देख लेना, बिही सेहरुन युतीहु ऐसे करके है। फिर उसके बाद सलू कल्बी है, तीसरा सलू कल्बी गदातन सला वताबा लअल्ला अलल जमाल इताबा, ठीक है, इस तरीके से सलू कल्बी है। फिर उसके बाद मशहूर में से अलहमजिया अन्नबविया इनका कशीदा है, जिसकी शुरुआत किससे होती है, वुलिदल हुदा फल काइनातु दियाउन, वुलिदल हुदा फल काइनातु ज़ियाउन व फमुज़्ज़मान तबस्सुम व सनानु, ये ऐसा है, ठीक है। और इनका एक और 5वां कौन सा है, दुअलुल अरबी व उदमाउल इस्लाम, दुअलुल अरबी व उदमाउल इस्लाम। तो 5 बड़े कसीदे हैं मदह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, किसके, अहमद शौक़ी के, ठीक है। इसी तरीके से आपका हस्सानुल हिंद की बात करें यहाँ पर, हस्सानुल हिंद की जो कि 1116 में पैदाइश हुई है इनकी और 1200 में इनकी वफ़ात हुई, कहाँ पर, बलग्राम में, और आपका वहाँ पर औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पर इनकी वफ़ात हुई है, महाराष्ट्र में इनकी वफ़ात हुई है, ठीक है। सुबहतुल मरजान एक मशहूर किताब है इनकी, सुबहतुल मरजान फ़ी आसार हिंदुस्तान, उसी से जाने जाते हैं। और हाँ, शायरी से भी जाने जाते हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े शुअरा में से माने जाते हैं। और मदह नबी में बहुत ज़्यादा कहने की वजह से 7 दीवान मदह नबी में कहे इन्होंने, बल्कि 7 दीवान इन्होंने कहा कि मैंने 7 दीवान लिखे, और उस दीवान की हर दीवान की शुरुआत मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह से की है, जिसका नाम रखा है अस्सबाअतुस सय्यारा, अस्सबाअतुस सय्यारा, ठीक है, उन्होंने उसका नाम रखा है अस्सबाअतुस सय्यारा। आसिफ जंग से इनकी काफ़ी दोस्ती हो गया था, जो वहाँ का अमीर था उस वक्त औरंगाबाद का, तो उसने कहा कि आप ये हुकूमत में थोड़ा कोई मनसब ले लें, कोई ओहदा ले लें, तो कहा नहीं नहीं मुझे कोई मतलब नहीं, नहाज ही दुनिया, ये दुनिया जो है बिल्कुल वैसे ही है, तालूत के उसकी तरह, अगर ज़्यादा लोगे तो एक मुनासिब लोगे तब तो ठीक है, वरना फिर आप हराम चीज़ों में पड़ जाओगे, ठीक है, क्लियर। बाकी इन्होंने 10 दीवान छोड़े हैं, बाकी इनका जो मशहूर कहा कि अस्सबाअतुस सय्यारा, ये याद रख लेना इनका, अस्सबाअतुस सय्यारा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है अलहमजियतुन नबविया कसीदतुन फ़ी मदह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाइलुहा, ये हमजियतुन नबविया जी किसने कहा है, तो ये कहा है आपका अहमद शौक़ी ने, जो बात आई थी अभी अहमद शौक़ी ने। और हमजिया नबिया का मतलब मैंने बताया कि हमजिया नबविया जो है इन्होंने मुआरज़ा किया है बूसूरी के कसीदत बुर्दा से, कसीदे बुर्दा से मुआरज़ा किया है। मुआरज़ा करने मतलब होता है कि कोई शेर है उसी के वज़न पे और इसी तरीके से उसी के बहर पे मैं कसीदा कहूँगा, तो ये मुआरज़ा करना होता है। तो उन्होंने मुआरज़ा किया है, टॉपिक और मौजू बदल सकते हैं लेकिन इनका टॉपिक तो एक ही है। बूसीरी ने भी मदह नबी में कहा है और अहमद शौक़ी ने भी मदह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहा है, ठीक है। हम बात करेंगे बूसीरी की, जिनका कसीदतुल बुर्दा है। कसीदतुल बुर्दा 2 का है, एक तो आपका उनका है कसीदतुल बुर्दा जो काब बिन ज़ुहैर का, बाकी कसीदतुल बुर्दा बूसीरी का भी है, ठीक है, जो हम आप बहुत सुनते होंगे, मौला या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरीके से कुछ है। तो अल कवाकिबुद दुर्रिया, उसका नाम क्या है, अल कवाकिबुद दुर्रिया, ठीक है, फ़ी मदह खैरुल बरिया, अल कवाकिबुद दुर्रिया फ़ी मदह खैरुल बरिया। मोहम्मद बिन सईद अल बूसीरी, इनका नाम क्या है, मोहम्मद बिन सईद अल बूसीरी, 7वीं सदी में हिजरी में और 11वीं सदी ईस्वी में इसको लिखा गया है, ठीक है, 11वीं सदी ईस्वी में इसको लिखा गया है, क्लियर है। बाकी इस कसीदे का जो है वो कसीदा ना मुहम्मदुन सैयदुल कौनैन वस्सक़लैन, ठीक है, मुहम्मदुन सैयदुल कौनैन वस्सक़लैन, उस तरीके से जो शेर है आप बहुत वीडियो वगैरह में या फिर ऑडियो में सुनते होंगे, वही कसीदा है कसीदतुल बुर्दा। बाकी उलमाए सल्फ़ी उलमा ने इसको नक़्द किया है क्योंकि उन्होंने कहा कि इस कसीदे में बहुत सारा शिरक भी आपका शामिल है, ठीक है। बाकी बूसीरी की वफ़ात की बात करें तो 608 में इनकी पैदाइश है और 696 में इनकी वफ़ात है, 608 में इनकी पैदाइश और 696 में इनकी वफ़ात है। ये आपके बूसीरी की बात हुई। बाकी मदह नबी में किन किन लोगों ने अशार कहे हैं उसको हम देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं, हस्सान बिन साबित हैं, काब बिन मालिक हैं, अब्दुल्ला बिन रवाहा हैं, ये तो अल्लाह के रसूल के ज़माने में थे। आशा ने भी अल्लाह के रसूल की मदह की थी और इस्लाम ले आता तो ये भी मुखज़रम शुआरा में से हो जाता साहब, ठीक है। अब्दुल मुत्तलिब ने भी आपकी मदह की है जब पैदाइश के मौके पे, और इसी तरीके से उमैया बिन अबी सल्त ने भी आपकी मदह की है। इसी तरीके से काब बिन ज़ुहैर हैं, कसीदतुल बुर्दा हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फ़रज़दक अशर उम्बी में आ गए तो फ़रज़दक ने आपकी तारीफ़ की है, मदह की है। इसी तरीके से आपका शरीफ अर्रज़ी अशर अब्बासी में शरीफ अर्रज़ी ने की है और इब्ने फ़ारिज़ ने की है, इब्ने फ़ारिज़ ने की है, ठीक है।
उसके बाद हम असर हदीस को देखेंगे। बस सबसे असर हदीस में आपका बारूदी भी हैं, असर हदीस में आपका बारूदी भी हैं, जिन्होंने क्या लिखा है, कश्फुल गम्मा फ़ी मदह सैयदुल उम्मा, बारूदी का कश्फुल गम्मा फ़ी मदह सैयदुल उम्मा, ठीक है। उसके बाद अहमद शौकी ने भी, वो तो पीछे आया, 5 पूरे कसाइद हैं जिनको अमीरुल क़वाफ़ी कहा जाता है। इसी तरीके से बदर शाकिर सय्याब ने भी फ़िल मग़रिबिल अरबी में बदर शाकिर सय्याब ने भी, और इसी तरीके से महमूद दरवेश ने भी नशीदुर रिजाल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है। तो ये मदीह नबवी से मैं बात कर रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है क़िंदील उम्मे हाशिम, ये रिवायत शहीरा मशहूर रिवायत है। किसने? मदह अनहा नजीम महफूज, जिसकी तारीफ़ की है नजीम महफूज ने। इसके मौलिफ़ कौन है? तो इसके मौलिफ़ हैं आपके याहया हक़्क़ी। कौन है इसके मौलिफ़? याहया हक़्क़ी, ठीक है। तो क़िंदील उम्मे हाशिम, थोड़ा सा वाक़या मैं इस तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि ये बाहर पढ़ने गए थे, बाहर पढ़ के आए तो इन्होंने देखा कि ये डॉक्टर थे, ठीक है, डॉक्टर बने, और उनको लगा कि लोगों की आंखें जो ख़राब हो रही हैं उसकी वजह क्या है, क्या करती थी कि उन्होंने अपनी माँ को देखा, आसपास में लोगों को देखा कि मस्जिद थी, जो वहाँ की जो मस्जिद थी, वहाँ का जो चिराग था, उस चिराग का तेल लोग अपनी आंखों में आंखें सही करने के लिए डालते थे। तो इनको लगा कि ये तो और ख़राब करने के लिए, इसमें जो डॉक्टर दिखाए उनका नाम इस्माइल है, बल्कि जो माँ है वो ज़ैनब है, और वही उम्मे हाशिम है, क़िंदील उम्मे हाशिम का क़िंदील, ठीक है। तो इन्होंने उसके मुताबिक लिखा है कि भाई साहब ये कैसी खुराफात है कि आप समझ रहे हो कि मस्जिद का चिराग है तो उससे हम अपना आंखों में डालेंगे तो आंखें सही हो जाएंगी बरकत से, तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसके मुतालिक थोड़ी इन्होंने क़िंदील उम्मे हाशिम लिखी है, ठीक है। बाकी आपको डिटेल देखना हो तो आप देख सकते हैं। बाकी याहया हक़्क़ी की बात करें तो याहया हक़्क़ी मिस्री हैं, 1905 में इनकी पैदाइश है और 1992 में इनकी वफ़ात है। 1905 में इनकी पैदाइश है और 1992 में इनकी वफ़ात है। बाकी 1905 में मोहम्मद अब्दुहू की वफ़ात है। 1905 जो इनकी पैदाइश है, वहीं पर मोहम्मद अब्दुहू की वफ़ात है। याहया हक़्क़ी जिनको राइदुम मिन रुवादिल क़िस्सा कसीरा कहा जाता है, क़िस्सा कसीरा के रुवाद में से कहा जाता है, और इनको 2 बड़े अवार्ड मिले हैं। नंबर 1 जाइज़तुद दौलत तक़दीरिया, कब मिला है? 1969 में, लिख लें, जाइज़तुद दौलत तक़दीरिया मिस्र से 1969 में। फिर उसके बाद सऊदीया से जाइज़तुल मलिक फ़ैसल अवार्ड इनको मिला है कब? 1990 में। तो ये पहले अकेले बंदे हैं, और एक साथ और है भी नाम बताऊंगा, जिनको ये दोनों अवार्ड मिले हैं, यानी जाइज़तुद दौलत तक़दीरिया भी मिला, मलिक फ़ैसल भी मिला। और इसी तरीके से शौकी ज़ैफ़ को भी जाइज़तुद दौलत तक़दीरिया मिला, और इसी तरीके से मलिक फ़ैसल अवार्ड भी उनको मिला है। बाकी इनकी और मशहूर किताबों की बात करें, नंबर 1 क़िंदील उम्मे हाशिम एक किताब, दूसरी किताब अलबोस्तजी, इसी तरीके से सारिकुल कहल या कोहल जो भी है, ठीक है। उसके बाद दिमाउन वतीन इनकी मशहूर किताब, और उम्मुल आवाजिज़, यही उम्मे हाशिम उम्मुल आवाजिज़ भी हैं, जिनका असल नाम उसमें ज़ैनब है, ठीक है, ज़ैनब है, उम्मुल आवाजिज़। ये 5 इनकी किताबें हमने बताई। उसके बाद मन लज़ी हाज़ा जाइज़त नोबेल फ़िल अदबिल अरबी में ये नोबेल अवार्ड किसको मिला है? तो नोबेल अवार्ड मिला है आपका नजीम महफूज को। किसको मिला है? जिनकी सुलासियात काफ़ी मशहूर है, ठीक है, जिनकी सुलासियात काफ़ी मशहूर है, जिसको मैं आपका बख्स करके बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? बख्स करके। बा से बैनल कसरैन, काफ से कसर शौक, और सीन से आपका शुक्रिया, ठीक है, शुक्रिया। इस तरीके से बख्स करके याद कर लें। जो सलातिया इनकी महफूज है, नजीम महफूज की, इनको नोबेल अवार्ड मिला है औलाद हारतिना, और इन तीनों सलातियात की 4 किताबों के बेस पे, ठीक है। कब मिला है? 1988 में। 1988 में इनको, नजीम महफूज को, इनको अमीदुर रिवाया अल अरबिया कहा जाता है, अमीदुर रिवाया अल अरबिया कहा जाता है। 1911 में इनकी पैदाइश है और 2006 में इनकी वफ़ात है। 1911 में इनकी पैदाइश है और 2006 में इनकी वफ़ात है, ठीक है। उसके बाद हस्सानुल हिंद जो है, किसका लक़ब है? तो हस्सानुल हिंद आपका ग़ुलाम अली आज़ाद अल बलग़रामी का। डिटेल करते लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, और कभी इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल करेंगे। किसको कहा जाता है? ग़ुलाम अली आज़ाद अल बलग़रामी को। मिन अइम्मतिल अदब इल्तहक़ बिल वज़ीर अल मुहल्लबी व तमत्ता बिहयातिही, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी को खूब इंजॉय किया है, किसके साथ रह के? वज़ीर मुहल्लमी के साथ रह के, और अइम्मत अदब में से हैं। तो कौन है ये? आपके अस्फ़हानी हैं, ठीक है, अबुल फ़र्ज अल अस्फ़हानी है, जिनकी किताब है आपकी अल अग़ानी। उसके बाद अगला सवाल है लयाली असदी, जो कि तर्जुमा है फ्रेंच लैंग्वेज से मजमुआतुल क़ससिया लिश्शाइर अल अरबी। किसका है ये आपका किसका है? हाफिज़ इब्राहीम का, बल्कि खलील मतरान ने भी शायद इसमें काम किया, मुझे जहाँ तक पता है, लेकिन हाफिज़ इब्राहीम मशहूर है, ठीक है। 5 अज़्ज़ा पर मुश्तमिल है, फ्रेंच लैंग्वेज से तर्जुमा है। लयाली असदी किसकी है? हाफिज़ इब्राहीम के। तो ये वीडियो कैसी लगी? काफ़ी डिटेल में आपको मुझे ज़रूर कमेंट और फीडबैक बताना कि आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए, इसमें कुछ चेंजिंग चाहिए,
क्योंकि MCQs की वीडियो इंशाल्लाह हर 2 या 3 दिन में एक वीडियो लाई जाएगी। इसी तरीके से अभी आप जो मेरे स्टेटस पे हैं उन लोगों ने देखा होगा कि हम 2 सिलसिले शुरू करने जा रहे हैं मदद करने के लिए आप लोगों की जो तैयारी कर रहे हैं, हसन ज़ैयात और इसी तरीके से हन्ना फ़ाखुरी अल-अदबुल हदीस। ठीक है, तो शुक्रान जज़ीलन, आप इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।